कलिंग टीवी अच्छा विजु जनता दल राज्यसभा सदस्य मैडम सुलता देव आसतु कथा मैडम नवीन सार दलीय सुप्रीमो गोटे चिठी लिखिंट 48 घंटा भितर मोहन माझी मुख्यमंत्री ओडिशा को आपण स्पेशल सेशन डकातु डिलिमिटेशन आपणकर प्रतिक्रिया देखु ओडिशार संप्रभुता क्षमता अस्मिता तथा गर्व आज भूलुंठित होची दिल्ली दरबार रे आउ 20 सांसद पठेकी ओडिशावासी भारतीय जनता पार्टी से माने चुप नीरव एवं आपण देखिबे खुद मुख्यमंत्री मध्य चुप अछंती। ओडिशा तार प्राप्य हरुची ओडिशार जो लोकप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मानकर जेतिकी संख्या सी मते भूलुंठित होबाको बसिलाणी। जेतेबेले आमे ओडिशा कथा कहूचे दिल्ली दरबार रे जेतेबेले लोकसभा रे 543 सीट टोटाल ले भारत वर्ष रे आम भागे 21टा पाखापाखि 4% तथा 3.9 किंबा 4 तो ए हो तो जदि 21 संख्या थिला से 4% जदि रुहे ताहले हमर संख्या 34 होबा कथा 34 गोटे दया देखैला भलिया 29 आउ एठी केही किछि कहिबाको राजी नहते समस्त चुप ये काहे कि ये जिनिस होउची कोन पाई ओडिसा को आज्ञा देखंतु जेतेबेले आमे आगामी दिन में किसी स्वर उत्तोलन करूँ कि डिमांड करूँ सेतबेले आमको अलग स्टेट जो हिंदी हार्टलैंड्स रहिला सेमाने आमको काली सकाळे कहिबे हे जब 3.4% तमे कोन बड़ बड़ कथा कहूछ निश्चित भाव में हम जी गोटे खाली जने मुख्यमंत्री हेबो खाली जने पॉलिटिशियन हेबो सी जिनस देखि परिबनी गोटे विजनरी लीडर मो नेता भली सी दूरदृष्टि संपन्न नेता सी एटा देखि परिबो 15% आमर प्रभाव कमिबो बोली नवीन सर जो लेटर लिखिछन निश्चित भाव में प्रभाव कमिबो आमे जेतबेले पाखापाखि 5टा सीट हरौचे आमर प्रभाव कमिबो। अच्छा मते गोटे कथा कहंतु नेला बेलू ओडिसा रो 100% नबो सबुठो हाईएस्ट फ्रेट नबो आमर कोयला नबो आमठू बॉक्साइट नबो आमठू मैंगनीज नबो आमठू लुहापतर नबो सब नबो देला बेलू को एते कार्पण्य कोन पाई सार जो लिखिछंती जे 48 घंटा मध्यरे स्पेशल सेशन डका जाऊ विधानसभा सेटा को कोई हिसाब रे आपण एटा गोटे निहाती इंपोर्टेंट कथा मु कहली एथिरे हमर गर्व हमर जो ओडिया अस्मिता हमर जो क्षमता ए संप्रभुता आ द्वारा नष्ट होची जेहेतु आमे हमको आम प्राप्य मिलुनी आउ डबल इंजिन रे थिबा जो माने रहिचंदी सेठी से माने मुहरे तुंडी बांधी के ताला पकई रहिचंदी ओडिसा रो स्वार्थ चुली के जाऊ आमे निजे बंची थाऊ आमे खाली कथार डबल इंजिन कहू थाऊ ओडिशा पई आगे दिनक पई स्वर उठेलेनी आज देखंतु ये गोटे एते बड़ जिंस होबाकू जाउची आमे जदी 5टी सीट एटी हारिबु हमर प्रतिनिधित्व कमिबो हमकु काहे के पचारिबो दलीय सुप्रीमो नवीन पटनायक आपणकर से निश्चित भाव में वोमेन रिजर्वेशन पई जदी सबुठु बेसी के पार्टी करथि सेटा नवीन पटनायक थिले आज से कहिसंती तांकर लेटर रे लिखिसंती जे से माने वोमेन रिजर्वेशन बिल को विरोध करू नाहंती बा आपण माने विरोध करू नाहंती किंतु डिलिमिटेशन रे समस्या रही सेटा को हिसाब रे निश्चित भाव में जो सीमा पुनर्निर्धारण आपण कले को हिसाब रे जहा भी हो जहार जतिके प्राप्य मु गोटे कहबा कथा होची आपण 33% रिजर्वेशन करिवे किंतु हमर तो हक रो 5टा मारि नेलेनी हमर जो 5टा लोकसभा रे हमर मारिले से जो 5 जण प्रतिनिधित्व करथांते ता भीतर भी तो निश्चित भाव में 2 जनकर ये थांता कोन करिवे से केमिति हो आज्ञा एटा गोटे को हिसाब रे करूचंदी कहिले केमिति मानसिकता आगे देखिले आमे मु पूरा आउ थरे कहबी नेला बेलू को ओडिसा रु नबो हिंदी हार्टलैंड को दबो हिंदी हार्टलैंड रु केते नउछ मो कहबा कथा देखंतु जो हिंदी हार्टलैंड उत्तर प्रदेश हो गुजरात हो ये हो आबे आपण केते रेवेन्यू सेटु नउचंदी ओडिसा रु केते नउचंदी काहे ओडिसा बासिंग पई आपण करे वैमातृक मनोभाव काहे ओडिसा माछी के आपण ओडिसा बासिंग के आपण पोक माछी भाबुचंदी तेणु मान्यवर नवीन पटनायक मो दलर नेता जहाँ डिमांड कर
এটা ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ଏଇଟା ତମେ ଆଲୋଚନା କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଡାକିଛ 16, 17, 18 ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଶାର ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆଲୋଚନା କର ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କର ଯେ ଆମକୁ ଆମର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା 3.9% ପାଖାପାଖି 4% ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟରୁ ଆମକୁ ମାନେ ଇଏ ନ କରାଯାଉ ଆମ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ତାଠୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ନ କରାଯାଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଜିନିଷ ଏଟାକୁ ଥରେ ମନେ ରଖିବେ ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ବଂଶଜ ଯୋଉମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ କରିବେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିବ ପଟଳ ଉପରେ ଲୋକସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ର ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ ତ କହିବି ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କଥା ଯେତେବେଳେ କହେ 33% ରିଜର୍ଭେସନ ବିଜୁ ବାବୁ ତ ଜନକ ଥିଲେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣର ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ଲାଗିନଥିଲା ଓଡିଶା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ 33% ରିଜର୍ଭେସନ ଲଗେଇଥିଲା 3-tier ପଞ୍ଚାୟତର ସିଷ୍ଟମରେ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗକୁ ବଢିକି ୟୁଏଲବିରେ ତାକୁ 50% କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଥମ୍ବି ଦୁରାଇଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଗେସନ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 33% ଦିଅନ୍ତୁ କିଏ ଦେଲେ ନଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚରର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରଖିବେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଡାକିବେ ରଖିବା କଥା କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସିଏ 4.5 କୋଟି ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ ଓଡିଶାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଗର୍ବ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଓଡିଆଟେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଗର୍ବ କରୁ ଯେ ମୋ ଓଡିଶାର ଲୋକ ଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4.5 କୋଟି ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ନା ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଯାହା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଛାଡନ୍ତୁ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପିଢିର ମଧ୍ୟ 5-5ଟା ଯଦି ଆମେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହବା ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏଠି କଣ ରହିବ ଲୋକ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏଠି ହିନ୍ଦୀ ହାର୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକ ପଇସା ନ ଦେଇକି ସବୁ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ସବୁ ଦେଇକି ଦୁହାଳିଆ ଗାଈ କାହିଁକି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ ସୁଲତା ଦେଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଦିଲ୍ଲୀ।